Puta pucha. Si Eros Sid Larion. Mhm. Larion Games ba? Mhm. Top 3 silog meals. Okay. Okay. Oh, Good To point. silog. okay. Long silog. Okay. Top silog. Back silog. Tama yung huli. Back silog? Back Okay, silog. okay. Hindi Hindi ka gago. nag- Tapa pang-apat siguro. Ano yung back Oo. Bacon. Bacon. Okay. Ako, Three silog meal. to silog. Okay. In no particular order ba to? Or to silog talaga top? Top ko talaga to silog. silog. Fuck. To silog. Suka. No? Top silog. Mm. Counted ba rib silog? Kasi Gouda lang meron nun eh. Siguro kung Hindi, sinisilog sige. naman Di back silog. Back silog. Sarap ang back silog. Ako, depende kasi mahirap i-fuck up yung, madali i-fuck up yung top eh. Top silog, number 1. 2, depende sa longganisa. Kasi kung hamonado, last place na yun. Hindi mo Hindi, mga garlic. Yung garlicky, Alaminos. alaminos, vegan. Vegan. Third, back silog. Ako, hot silog. Oy, putang ina Hot hot silog? silog. Close nga pala, fourth. nga pala. Close fourth. Sorry, oh. Close fourth. Number 3, hot silog. Kasi Sorry. habang nag-uusap kayo, naalala ko yung may bang silog din Sarap pala. eh. Okay, back Okay. silog din pala. Tapos top silog. Bangsak! Tapos, meron din corn beef, di ba? Meron, silog, corn silog. silog. Corn beef wait silog. lang. Honestly, Corn- kahit ano pwede may silog eh. Okay naman. Oo. Technically, the world is your oyster. Oo. Pwede nga, oyster silog eh. Oh, gusto mo oyster silog. Gusto Hindi, mo burat silog. Oo. Ba't ba tinuro sila? Oh, tinuro sa oyster silog. Sabi mo, the world is your oyster eh. Oyster. Burat Sige, ano silog. na lang. Burat silog. Sarap yun, pare. Long Sarap yun. long Sarap silog. rin kainin. Lalo na Silog, kung malasado. garlic, oh.